कौन खाऊच? मुड़ी मुड़ी सब खाती ना बे? मुड़ी सब किए खाती कौन? छेड़ी गाई गोरु ना? आ छेड़ी नहीं तू कौन की? तू निजे निजे कुछ छेड़ी ना मुड़ी हूँ ओडिशा रे फेमस खाद्य खास करी बालेश्वर बालेश्वर तार मुड़ी मुड़ी मांस आ पियाज ଆମ ଘରଣୀଙ୍କର ସବୁ କାମ ସାରି ଆସିକି ମୁଢ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଢ଼ି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ ରୋଷେଇ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାମ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ନା କ'ଣ? ତମେ ରୋଷେଇ କଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ।